So kuha tagbalik no, pang last. So nalang gyapon no diri sa ilang boulevard no sa may Amlan no, Negros Oriental. Scheduled na to for today no, ganinang buntag at Tandayag and Tambuhangin ta. So for this afternoon no is Tandayag ta again and of course Mag-Abo. Okay? So after lunchtime nato ni no. So hopefully no nag-enjoy ang tanan silang lunchtime. So tanawa ang ilang boulevard. No mupatong ta diri no sa may seawall, okay makita ninyo no ang dagat mismo, okay? So hopefully mag-enjoy mo no sa itong mga videos no. Thank you Lord. Okay, makita mo so data mismo kaning sa seawall no, kaning sa seawall. And then kusog ang hangin. Nice kayang weather diri karon no, kay kusog ang hangin so fresh. Okay, fresh air no naata sa may boulevard. And ang mismo gitundugan nato is kana no, this is seaside no. No, seawall, no, seawall. Nata sa may seawall mismo no gatindog. And ang tawa ninyo ang dagat. Taob, no? Taob. So nice kay dere fresh air. So right after nya no, pabalik na po tag Dumaguete. Okay? Bye-bye no. God bless everyone. Okay, amping ang tanan. Happy Tuesday everyone. Bye-bye. God bless.